सप्रेम समस्त गुरु स्वामी अपाव भाई से जगजीवन जगन्नाथ जगन्नाथ कृष्ण केशव चरण तले कोटि कोटि अनंत कोटि प्रणीत आज आपण सामने एभली एक कथा उपस्थापना करवा जहाँ आम मन भितर जहाँ सन्देह अच्छी से धीरे धीरे दूरे जीव आम भर विश्वास ही निश्चित आसो। बर्तमान मन भितर जो समय काल ग्रासी आम भर जो भावना अच्छी जुटी प्रभु आम पाखे नहांती प्रभु पलि जाइए जो भावना को आम आम भर जो भ्रम धारणा को दूरीभूत करने आम सदा सर्वदा चेष्टा करवा ये हूँ गुरु कथा भगवान कथा ये कहानी को मन गढ़ा कथा नुहे से आम स्वर्गत वैष्णवाणी कहले ताती उठिबरे नाती एणिकी अशांति निया ताती उठिला नाती एणिकी अशांति निया दंभ गर्भ भांगी जीव अति कलेणी अनिया। संसार बर्तने जो ताती उठिला समस्त भीतर अशांति निया आमे आमर गुरु विश्वास रखी पारुना भरोसा पाऊनी कि गोटे कथा को सब विश्वास कर जो भगवान आम पाखक आसी विश्व भातृत्व प्रतिष्ठा करने विश्व भचिता प्रतिष्ठा कर से तार पूर्णांग न करवा जाके से कौन कौटी शांति रही पारे ना ठक कंट्राक्ट भाया अधा काम कर छाड़ी से विश्वपति से निजे कहना जे पर्यंत विश्व भातृत्व प्रतिष्ठा न हो शांति रही पारि ना ताकरी स्वहस्त लिखित बाणी मु पदे कहूँ ठाकुर कमी कही जाइए स्वस्थ निजे कहते ये मनगढ़ा कथा नुह ये प्रभु कथा तुमको पाशरी जाई पारुना वैकुंठपुर को मुही तुमको पाशरी जाई पारुना वैकुंठपुर को मुही गुपतरे मुही लीला करुअछि तुम्हें बा चिन्ह कहीं धर्मर स्थापना न होइबा जाए शांति रही कहीं धर्मर स्थापना न होइबा जाए शांति रही कहीं संतान को दुख विपत्ति काल रे छाड़ी चली जीवी नहीं। भाई मैंने समस्ते कहतु प्रभु कौन आमको अधा दरिया बसई दी छाड़ी दे गले विश्व भातृत्व प्रतिष्ठा करने प्रभु जो चेष्टा करिसंती जो जागरण आनी आम कौन समस्ते मिसिले के पारिबा से प्रभु भी ना से निश्चित से प्रभु ही तांकर अधूरा कार्य को सी ही पूर्णांग करेंगे ये कथा सत्य त्रिवार सत्य ताको कार्य को आउ किए संपूर्ण करला बेले संसार कहीं ना सी उत्पत्ति करिसंती माने से संपूर्ण चुड़ी मारिबे तांकर विश्व भातृत्व को सी जागरण करेंगे से ठाकुर कहले आसु जेते बाधा जेते विपत्ति भय कर नाई अच्छी तो कथी मन कहीं उना करुच तमें तमें कहीं मन उना करुच अन्यर तुंडबुआ कथारे मुंड को कहीं बिकी दौच मोपर कौन तुम भरोसा आसुनी ना विश्वास आसुनी आसु जेते बाधा जेते विपत्ति भय कर नाई अच्छी तो कथी मोर छत्र छाया तो सिर परे मोठू अधिक किए दे पारे ठाकुर कहले तू कहीं धन भय करुचु ए संसार भीतर मोठू अधिका कई देला बेला नाई दे पारे मो छत्र छाया सदा तुम सिर उपर अच्छी कहीं अहेतुक भय करुच किंतु प्रभु सदा सर्वदा आम पाखे अच्छा किंतु आमे ता बुझी पारुना गुप्तर अच्छी से निश्चित खेला लीला कार्य सी कर चली आम समस्ते बाहर बर्ता भाई गोटे कथा कहले कथा कही होनी सही होनी देढ़शुर ठारे बथ हो धरी होनी कि पोड़ी होनी एभली अवस्था ना कहले कि विश्वास कर ना कि अनुभूति की आन बर्तमान ये जो समय समस्त भितर कल्किंकर जो चिंता चेतना आमको आज ब्रह्म भावना भूल पुंडरीक जमी निजे कहला ठक पुंडरीक जमी कहला मु निजे वासुदेव आज निजे भी निजे कलिकी जे काल भी निजे कहलानी मु कलिकी कहीं कहूँ ये गोटे बाणी आप अनुभव करें से बाणीटी कहूँ
କେତେ ରଙ୍ଗ ଛଇ ଛଟକ ଦେଖାଇ କାଳ କରୁଅଛି ଖେଳ, ସେ ଖେଳରେ ଧନ ମୋହିଯିବୁ ନାହିଁ ମିଳିବନି ଥଳ କୂଳ। ମାୟାରେ ପ୍ରବୀଣ ମୁହଁ ଟାଣପଣ ମିଛେ ମିଛେ ଲୁହ ଢାଳି, ଧର୍ମଧାରା ତୋର ଛଡ଼ାଇ ଦେବ ସେ ଶେଷକୁ ହେବୁତେ ଭାରି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଏଭଳି ପ୍ରକାରେ ମାୟା କରିଛି, ତୁମମାନଙ୍କଠୁ ସେ ଧାରା ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ତୁମ ସହିତ ଖେଳ କରିବାକୁ ତାକୁ ସହଜ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଭାବ ଭାଇ, ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଆମ ପାଖରେ ସଦାସର୍ବଦା ଅଛି, ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରିବା ଯାକେ ସେ କେଉଁଠି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେନି, ଏକଥା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି ଚିନ୍ତା ଚେତନା, ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଉନି, ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଆମ ଉପରେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁଠି ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସିଏ କରିବେ, ବିଶ୍ୱଭାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେ କରିବେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏ ଧରାରେ ଆଉ ଅସମ୍ଭବ କେହି କରିପାରିବେନି। ଏଇଟା ହିଁ ଲେଖିକିରି ରଖ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ତା ଦେହରୁ ବି ଅନୁଭବରୁ ବି ତୁମେ ଯା ବୁଝିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ। ଚରମଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ କରିବାର ସୂତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ପଢ଼ିକିରି ଶୁଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଥିଲାଗି ସେ ଚରମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବାର ସୂତ୍ର ତୁମେ ଯଦି ପାଇଯିବ, ପ୍ରଭୁ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କର କୃପା ଆହୁରି ଉଜାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିବ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଏଇଟା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ। ଚରମଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିପାରୁନେ ବୋଲି, ପଢ଼ିବାର ସୂତ୍ର ପାଇନା ବୋଲି, ଚରମ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ତା ମରମ ଆମ ଭିତରେ ଭେଦି ପାରୁନି ବୋଲି ଆମେ ଖାଲି ଚରମ ପଢ଼ି ଦେଉଛେ। ସେମିତି ଚରମ ପଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ। ଚରମ ସୂତ୍ର ଭଗବାନ ଯେମିତି ଆମର ସୂତ୍ର ଭିନ୍ନ, ସେ ସେମିତି ସୂତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ। ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ବୁଝିବା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଯେଉଁଭଳି ସୂତ୍ରରେ ଚରମଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ସେଭଳି ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏ ଅନୁଭୂତି ବି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତରେ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଯିବ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମକୁ ପଳେଇବେ, ଠାକୁର କ'ଣ କହିବେ? ଠକ ଠାକୁର ନା ନାହିଁ? ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲେ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ଠକଟା ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା। ନା, ମୋ ପ୍ରଭୁ ସେ ଠକ ନୁହେଁ। ସେ ଦେଖିବ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରେ। ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ସମସ୍ତଙ୍କର ତାତି ଉଠିଲାଣି ନାତି ଏଣିକି ଅଶାନ୍ତି ନିଆଁ, ଦମ୍ଭ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଅତି କଲେଣି ଅନିଆ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦମ୍ଭ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଯେତେ ଯିଏ ହଉ ଗର୍ବ। ପ୍ରଭୁ ଏହା କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱଭାତୃତ୍ୱ ସମସ୍ତ ପରିଷଦମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନା। ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ବି ଅଛି। ସେ ଯଜ୍ଞ ବି ହେବ, ସେ ଯଜ୍ଞକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି। ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟ କଥା। ଭାଇ ଯଦି ମୋର କିଛି ତ୍ରୁଟି ପୁଣ୍ୟ ଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ମୁଁ ଅଧମ କିଛି ଜାଣିନି। ଆଉ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଲି। ଆଉ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ।